बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, इज़राइल भी एक बार फिर हर्ज़ा सराई इज़राइल ने फ़लस्तीन के 4 शहरों का पानी बंद कर दिया। ईरान के सदर मैदान में आ गए। ईरान ने शाम के रास्ते इज़राइल पर लिक्विड बम चला दिया, बाजी पलटा दी, पूरे इज़राइल का पानी बंद कर दिया, इज़राइली दरियाओं का कंट्रोल संभाल लिया। तारीखी यलगार सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, इज़राइल की रमज़ानुल मुबारक में एक बार फिर बदतरीन दहशत गर्दी गुंडा गर्दी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुकी है। इज़राइल ने पहले फ़लस्तीनियों पर मस्जिद अक्सा में शदीद बमबारी की और दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फिर इज़राइली तैयारों ने ख़तरनाक बमबारी की और अब एक बार फिर हमास और इज़राइल के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। इज़राइल ने एक और गुंडा गर्दी करते हुए फ़लस्तीन के 4 शहरों का पानी बंद कर दिया है। ईरान के सदर मैदान में आ चुके हैं। ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने शाम के रास्ते इज़राइल पर लिक्विड बम्स चला दिए हैं, पूरी बाजी पलट दी। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इज़राइल ने माह रमज़ानुल मुबारक में मगरबी किनारे के बेशतर हिस्सों का पानी बंद कर दिया है। बरतानवी जरीदे इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइली हकाम ने सख्त गर्मी रमज़ानुल मुबारक में फ़लस्तीनियों को मजहबी फरीज़ा रोज़े की अदायगी के दौरान साफ़ पानी की सहूलत से महरूम कर दिया गया है। मज़कूरा इलाके का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़लस्तीन के इलाके जुनैन, जिसकी आबादी 40,000 नफूस पर मुश्तमिल है, उसके हवाले से बताया गया है कि पानी की फराहमी इज़राइल की नेशनल वाटर कंपनी मैकरूड की जानिब से बंद की गई है। ख्याल रहे कि जुनैन महाजरीन का कैंप है जो 1953 में कायम किया गया था और उसमें रजिस्टर्ड महाजरीन की तादाद 16,000 है। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे में बसने वाले 20,000 फ़लस्तीनियों को पानी के असूल के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। याद रहे कि 1967 से इज़राइल ने फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और गज़ा में कब्ज़े के बाद से फ़लस्तीनियों के लिए जारी होने वाले पानी को महदूद कर दिया है। इसके अलावा गज़ा टीवी में इज़राइल को फ़ौजी महाज पर बदतरीन शिकस्त का भी सामना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रात गए इज़राइल ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं और ऐसे ख़तरनाक तरीन कार्रवाइयाँ की हैं कि दर्जनों फ़लस्तीनियों के शहीद होने का इम्कान भी बताया जा रहा है। हमास और इज़राइल के दरमियान 3 जंगें और मुतअद्दिद झड़पें हो चुकी हैं। हालिया कशीदगी 2 साल पहले हुई थी। इसके अलावा 2014 में हुई थी जो 50 दिन तक जारी रही थी। इससे करीबन 22 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे, उनमें निस्फ से ज़ायद सिविलियन थे। दूसरी जानिब इज़राइल में 73 अफराद भी हलाक हुए थे। जंग के दौरान इज़राइल के फ़ज़ाई हमलों से गज़ा का एक बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया था और हज़ारों अफराद को अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स और स्कूलों समेत दीगर मकामात पर पनाह लेनी पड़ी थी। इसके अलावा हमास के राकेटों का तोड़ इज़राइल का आयरन डोम मिज़ाइल शुक्र निज़ाम है जो कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत कारों की जानिब से इज़राइल में हज़ारों राकेट दागे गए हैं। रात गए इनमें से अक्सर को इज़राइली के दिफाई निज़ाम ने नकारा बना दिया, लेकिन बेशतर इज़राइल के जा के ऊपर लग गए। इन हमलों के बाइस इज़राइली इलाकों में खौफ व हरास फैला और मामलाते ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। हालिया बरसों के दौरान हमास की जानिब से दागे जाने वाले राकेटों के फासले या रेंज में इजाफा हुआ है और अब इनमें से बाज़ तुल अबीब और यरूशलेम तक जैसे अहम इलाकों तक पहुँच जाते हैं। रवां बरस के आगाज़ में आलमी फ़ौजदारी अदालत ने फ़लस्तीनी इलाकों में मुमकिना
جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اس حوالے سے توقع کی جا رہی تھی کہ تحقیقات کے نتیجے میں 2014 کی جنگ کے دوران اسرائیلی اور فلسطینی عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کی جانچ پڑتال ممکن ہو سکے گی۔ بین الاقوامی جانب سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں۔ انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیل میں راکٹ داغنے کو بھی فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے یہ بات واشنگٹن میں اردن کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو کشیدگی میں کمی لانے، حالات میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بلنکن نے حماس کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کی سخت الفاظ میں بھی مذمت کی ہے۔ عسکری پسند گروپ حماس غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھتا ہے۔ بلنکن نے اسرائیل کی جانب سے راکٹ حملوں کو جواب دینے کے حق کی بھی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ راکٹ حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل کی طرف سے ان اقدامات کو سراہا جو اس نے امریکہ کی طرف سے تحفظات کے اظہار کے بعد اٹھائے ہیں، جیسا کہ اسرائیل نے گزشتہ روز اس پریڈ کا راستہ تبدیل کر دیا تھا جس کا مقصد 1967 میں یروشلم پر کنٹرول کی سالگرہ منانا تھا۔ بلنکن نے یروشلم کے شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینی خاندانوں کو نکالنے کے فیصلے کو ملتوی کرنے کے اسرائیلی اقدامات کا حوالہ دیا۔ یہ وہ اقدامات جس کی وجہ سے تشدد کو اس مقدس شہر میں ہوا ملی، سینکڑوں افراد اس میں زخمی ہو گئے۔ ادھر مسجد اقصی میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد سے 300 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے کی تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق غزہ میں ایک دھماکے میں 3 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ عسکریت پسند گروہ حماس کے پیر کے روز اسرائیل میں متعدد راکٹ بھی فائر کیے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصی میں درجنوں شہادت بھی ہوئی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں اسرائیلی پولیس نے کی ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے ایک بار پھر دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصی کے احاطے میں دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کا تقدس پامال کرتے ہوئے مسجد کے احاطے میں گھس کر نمازیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پولیس کے تشدد سے خواتین سمیت 60 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے نہتے نمازیوں پر گرنیڈ پھینکے، آنسو گیس کی شیلنگ کی جس سے متعدد نمازیوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس کے مسجد اقصی میں گھسنے کی خبر سنتے ہی سینکڑوں فلسطینی مرد اور خواتین مسجد اقصی پہنچ گئے۔ اسرائیلی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اسرائیلی پولیس نے متعدد خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے قریب شیخ جراح کے علاقے میں ہونے والے ان جھڑپوں میں 11 سے زیادہ افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی۔ یہاں کئی سالوں سے فلسطینیوں اور یہودی بدکاروں کے درمیان زمین کے تنازع کے باعث بے امنی میں بھی شدید طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔